प्रदर्शन, सर्किल ऑफिस परिसर में गूंजे नारे। पथारकांदी की धरती पर आज राजनीतिक सरगर्मी चरम पर नजर आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप को लेकर पथारकांदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सर्किल ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान सर्किल ऑफिस परिसर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज उठा। इस प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं के नाम भी चर्चाओं में सुनाई दिए, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि जब तक जनता के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे विशेष रिपोर्ट के साथ। भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, गौरव गोगोई जिंदाबाद। वोट चोर, वोट चोर। তোমার এবার পাথারকান্দিতে আর রুটি ছেঁকা হবে না, রুটি ছেঁকা চলবে না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। মেমোরেন্ডাম সাবমিট করিলো সার্কল অফিসারত ওচৰত। আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ, অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁলোকক আমি এটা মেমোৰেণ্ডাম দিলোঁ যে লিগেল যিবিলাক ভোটাৰ্ছ, এই লিগেল ভোটাৰবিলাকক বহুত অজুহাত দেখাই কিনি তেওঁলোকৰ নাম BLO আৰু ছুপাৰভাইজাৰৰ মাধ্যমত তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি আছে। আৰু আনফালে বাহিৰৰ মানুহ যিবিলাক বহিৰাগত বিদেশী মানুহক অবৈধভাৱে ভোটাৰ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আছে। কোন সমষ্টি এই ঘটনা? আমাৰ পাথাৰকান্দি সমষ্টিতে আমি মেমোৰেণ্ডামত আমি হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু কোন কোন ৱাৰ্ডত কোন চিপিত আমি কমপ্লিট হেৰি কৰি দিছোঁ। এটা হোল্ডিঙত মেইন পৰিবাৰৰ মানুহ 7জনকৈ 8জন মানুহ আছে। তাতে 42জন 50জন 30জন মানুহ সেই হোল্ডিঙত সোমাই দিছে। এই সোমোৱা মানুহবিলাক কিন্তু এই যে যিটো চিপিৰ মানুহ, যিটো ৱাৰ্ডৰ মানুহ, তেওঁলোকে চিনি নাপায়। আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাথারকান্দি ব্লক কংগ্রেস আমরা এখানে এসেছি। আমরা এটি মেমোরেন্ডাম দিলাম। আমাদের বিষয় হচ্ছে আমাদের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধী যে ভোট চুরির অভিযোগ এনেছিলেন, তার তথ্য সহকারে এই আমাদের পাথারকান্দি বিধানসভা সমষ্টিতে পুরো প্ল্যানিংয়ের সহিত এই কাজগুলো চলছে। যেভাবে